vous allez bien. Donc aujourd'hui, voilà, Darwin pour faire une recette des salés. Une recette pour le dîner, c'est très léger et super bon. Vous pouvez les faire à tout moment, pour Ramadan, pour tout moment. Donc c'est une recette de soufflé. Je vais les faire à ma façon. Donc on va commencer directement avec les ingrédients. Pour cela, donc on aura besoin de 500 g de farine, 500 g de farine, 325 ml de lait, 325 ml نوي فكيه دونك اذا كاين كنقصات شويه هكذا الملح ان دومي بو د ياغورت نص طبوات الياغورت ونص اذا كاين دماغ 50 غرام entre l'huile d'olive le beurre donc 25 grammes poudre 25 grammes de l'huile زعما ما تخدم juste الزيت زعما ما تخدم le beurre. Par contre, quand vous faites un mélange comme ça donne un bon résultat. Le yaourt qui c'est remplaçable avec un œuf. زعما ما ترمبلاسي مش تمللت الياغورت كي. ذاكي دونك استخدمها تيجغل نص تجغل ثلاثة مقرات نص تجغل تمقرات لا لوفور فايض نص كوار ما تشطو يفكي دونك سيرف comme on fait toujours pour la levure. Donc voilà, fini les ingrédients نحو ساكي. On va passer directement à notre recette. Doublez la quantité si vous voulez. 1 kg de farine, 600 ml, un pot de yaourt complet, 100 g entre oudit zit. Au lieu de la levure, notre complète. Voilà, vous pouvez doubler les volumes si vous voulez avoir une grande quantité. D'accord. Donc elle fait un demi pot de yaourt. Un arnaud, شوية الملح. Une cuillère à café à peu près de miel, ça dépend du problème. Voilà. On mélange tout ça. Voilà, avec demain نستخدم la farine petit à petit. شوية نبداو هكا كيغسلفوه. Vous pouvez utiliser le pétrin aussi des triqayakia. Sinon à la main, pardon, sinon sous fousse. Donc on rajoute la farine qui chouïa, نجمعيس فلو نتسكنا la consistance la patna un peu قلقتيلي. Donc حتى la patna une fois كنحري تشطح تنحري كذا البلان دو طرافاي وستقلي قثيره. باغ كونطخ كاينين بوغ اتر اونيت راني غاس ازال كنغسلو فنجان الفارينه باسكو الفارينه كيدو غاتكلتكيا وستسير امان دونك شويه تكن سي با كوم سال كو جي لابيتود مي سي با غراف. دونك جي راجوتي جوست ان بو دو فارين حريقت حتى هي لقد فراكا كولونت شطه حتى تلصق شويه مي ماشي دغا ثمن الا قد تلصق شويه كاكيا تنحري بيان تنجمع هكا. On va la pétrir un peu. Moi, j'ai rajouté un peu de farine, comme je vous ai dit. Un tout petit peu, vraiment un demi-verre, comme je te dis. Soit j'ai mesuré mal, soit la farine est délire. Mais à mon avis, c'est la farine qui n'est pas bonne parce que... Voilà, donc caca. Je suis en saladine, souffla. Juste pour éviter je scolie des saladiers. بس نخدم هكا تنجمع تنسرس ديال السالاديه كي تنغوم تنجسدو بلي الفوليوم تنجا تالي ترتاح شويه une quarantaine de minutes. ادنو ان شاء الله pour voir la prochaine étape. Le voilà de retour. Donc حتى لا باتنا على دوبلي de volume جات السافه ترتاح. En attendant on a préparé notre farce. Donc je vais mettre ça de côté. نغال نهضر الشطحه في لا farce قبل qui n'est préparé, je l'ai préparé auparavant pour éviter
عطاسنا الوقت لا فيديو دونك لا فارس ça vous revient عيني vraiment خدمت لا viande hachée juste les légumes le thon du fromage كاينه سي كي اختارها une farce à base خدمه encore beaucoup de légumes باش تحكن لا viande دونك اسي كي دماغد ثيف سولت ديوث تقاروش الشرف ان اونيون بلوس اون كوز داي قليغتن شويه راني نشطح البلون بولي j'avais vraiment une poignée de 100 grammes à peu près 120 grammes de blanc de poulet haché قليغتن bien après راني غا شويه فلفل le blanc plutôt le jaune le rouge le vert خلطتني الكلين زعما باش تطيح راني غاستن قلينا كنيله شويه راني غاست une boîte de petits pois زعما ما ترنو من كاروت غابي دغنيا ناخذ زعما تسبم البطاطا الكوامان استيزمم استرنم الى لا فارس نون راني غنشطح الملح شطف الفلفل افريكان شويه الكمون يا شويه لا صوص صوجا et voilà c'est une farce très simple donc كينا ندير les ingrédients dans la page de description après كينا ندير la farce ça vous revient زعما ما تخمس الطون زعما ما تخمس جوست سي ليغوم البطاطا يبون كوامان راك تفرا دونك لا فارس كيا هاد دماغ صرنا البرسيل une bonne poignée البرسيل زعما ما صرنا ما زمول bien sûr aussi زمول ça se mélange très bien صرنا شويه الفرomage زعما ما تخمم كي لو فرomage râpé كاين تخدم شويه لا باش كيري لا فاس الفرomage زعما ما تخمم الشيدار كنخلط ياك كنميلونجي هكايا دي لي تاباكي aussi زعما مثلا ما غرام لا مايونيز enfin tout ce qui est sauce كايني j'ai préparé une petite sauce هكايا خدمه شويه لا مايونيز شويه une sauce piquante رنا شويه الكاتشوب خلطاتهم bien ça me fait une sauce équilibrée voilà donc كنخلط كلش دونك حتى لا باتنينا كاين فرقه التفسين لما كاين اون بيتيت بارتي سلامست ولا ميم حتى خفيفانت مي طرفاح اون فارين لا باتنا بالبلون دو طرافاي عاد ندم اسنيتالي هافيه دونك ايطالي خصتيه ما تسترقق كما قلت كان ليبيسور ينس خاطر تزرا نخمس لا لوفور دونك كتشوف اللي توفلينيا بعدا نوبورت بياس كذا مقارن شويه وتخدم هكا تنظ فيغ دونك هافيه je prends aussi les disques la pâte نجي ترفعها encore une deuxième fois avant de l'utiliser تنيطالي bien كيكي ادمر شويه سي لا صوص ني شويه كاينه فريمون ابين راه لي صوص توجور باش كنعاود بحال السوفلين وانا اين تبريباري مون ديت فغالا سيك هكا et on ferme de cette manière bien sûr après mettre الكفير je vais les fermer bien avec une fourchette pour le moment et je les mettrai de côté une deuxième après je termine toute ma quantité après c'est une étape dernier de l'étape une tranche de cheddar c'est facultatif et je ferme qui n'est sarqa la pâte parce que sincèrement je préfère faire beaucoup plus de farce que de la pâte niken wahdes voilà ka donc comme là hier la quantité c'est et je reviens inchallah on dîner combien de temps on va les enfourner les voilà les soufflés غنثنيه خدمه ندير البلاطو خدمه نستفرشيت comme on a l'habitude de faire. Je vais les badigeonner avec un peu de blanc d'œuf avec un peu de lait et du blanc et du jaune d'œuf plutôt pardon. D'accord. D'accord.
الدماغ ذاكيه لا موتي دون اوليف اجي تخدم هكا سفله زعما ما تخدم زمور افركين. il faut appuyer, il faut vraiment l'enfoncer ديال لاباتاكي ولكن ما شوفن وتفغطيرها comme ça. Voilà, كيثورة كي نحميغ لو فور. donc j'ai allumé le four à 150 degrés 160 ça dépend des fours. سفلة هاكد وكسار اثنا رغاث بون اثنا ما ولا فنو غناكل دي زكوارن بيان سور لا كويسون كل يوم نمشي نحمل دي زكوارن مليح خاصون اي تو. اثنا رغاث بون ان شاء الله. et tout à l'heure je vous montre donc le résultat امشي تفرن. donc les voilà nos soufflés sont prêts. اثنا امشي تفرن ديال القاقن sont magnifiques. كي نمي تفرن كان جليزي امبيبان تو بتي بو شويه بوذي كان باش هذو غال ديال القاقن. après ما تبغى ما تنتجم لي كروكون vous pouvez les faire اثيه وغالنا كثيه او نديرها كي ونتوالي. فوالا تولا من لاباط الي با دو تو ماشي تينا ديفرن ترو باتوز داخل تخفيفان تما تشورن بيان. Les voilà. Donc, c'est les soufflets préparés à seki. J'espère qu'ils vous ont plu. Donc, Inch'Allah, on déjà les ingrédients en détail dans la page de description. Avec cela, donc, une préparé avec une bonne soupe fric, une shorba algérienne. Ça passe très bien pour le dîner. C'est léger et c'est super bon. Je vous dirai alors pour cela, bonne soirée. À très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle recette. Au revoir.